Ipadayag o kabalaka ang mga obispo sa simbahan katoliko nga paghigpit sa kagawasan ang pagbasura sa prangkisa sa ABS-CBN. Samtang nipadayag sa ilang kasagmuyo ang mga kawani sa ABS-CBN Cebu sa posibleng pagkatangtang nila sa trabaho. Si Jaworski Alipon sa report. Nakapaluya man sa mga empleyado ug tubalapig sa ABS-CBN ang pagbasura sa aplikasyon sa prangkisa sa network. Wa sila magpakahilok sa ilang tinguha nga madunggan gihapon ang ilang palawagan nga mabalik sa kahanginan ng ABS-CBN. Pagluwasap sa mga empleyado ini nga gitangtang mawadaan sa panginabuhian human sa Agosto. Busina gikan sa sulod ug gawa sa ABS-CBN Cebu compound ug paghapak sa mga baril ang nilanong niadtong Sabado. Mga motorista nga igurahan ni agi sa istasyon ipakita sa ilang suporta ato sa nationwide noise barrage niadtong Sabado. Mitambong sa malagkadayang grupo gikan sa managlahing sektor pagpabati sa ilang paghiusa alang sa mga empleyado. Kidaghanon nga nangataktak nidugang sa kadaghanon sa unemployment rate karong panahon imbes ang atong gobyerno ilang hatagan o saktong ayuda ang atong mga trabahante nga wa makatrabaho hangtod karon gihimo na gipunan na hinoon, no? Nagpasiga sa kandila at ubangan sa compound aron ipangaliya ang sitwasyon bisan kung hanap pa ang umaabot alang sa mga empleyado. Hangtod Agosto 31 na lang sila makatrabaho sa kumpanya. Ug alang sa mga empleyado, di ni matambagan sa yanong move on lang kay manamilit sila sa ilang kapamilya. Unsay makaon sa among head, makaon sa security o sa BBC, sa mga janitors, unsay madawat nila, madawat na mo. Muna nga kami nasakit po ni. Kaya no, bisag agency ni, mabati na mo ang kasakit nga nabatian sa among mga kauban. Wa pa sa mi kay bawo, asa mi padung. Di mo ma-explain ang kasakit. Lupig pa namatyan. May mga niingon sab nga angay nga basulon sa mga empleyado ang pamilya Lopez ug musunod na lang unta sa sugyot sa mga kongresista nga ibalik ang ABS-CBN aron masalbar ang mga kawani ini. Apan si DYAB Station Manager ug TV Patrol Central Visayas Anchor Leo Lastimosa ni pasabot. What could ABS-CBN have done to save our franchise? Kung atong tumano ng ilang mga sugyot, we could have sold our soul. Pero unsa may kapuslanan sa bagong prangkisa kung ang ABS-CBN mawad-an sa iyang o sa iyang kasing-kasing. Ni pagawas na sa og pastoral letter ang Catholic Bishops Conference of the Philippines labot sa gilagway nilang pattern of intimidation sa gobyerno. Subay sab sa pagpangutana kung di ba makamugda og chilling effect ang pagbasura sa franchise application sa ABS-CBN. Gamatod pa, nagpakita og direktang pag-atake sa freedom of expression. Lakip na sa ubang timailhan sama sa pagpasar sa Anti-Terror Act nga epektibo sa kaniadtong Sabado. It is an invocation to the Holy Spirit that somehow our political leaders may have that enlightenment of the mind and heart so that they may see through all these different voices that are now being heard that their moods perhaps should also be questioned at the same time to be redirected towards the right path. Gipasabot sa CBCP nga tumo sa pagpagawas nila sa pastoral letter maong pagpahigmata sa publiko sa mga panghitabo karong panahona. George Galipon, ABS-CBN News.